অগণতান্ত্রিক অন্যায় অবিচার এই নির্বাচন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্বাক ভূমিকা, এই রাজ্যের আরক্ষা প্রশাসন সহ রাজ্য প্রশাসনের এক পক্ষে শাসক দলের অনুকূলে নির্বাচনী নিয়ম কানুন সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে শাসক দলকে সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে বিগত 10 তারিখে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর 18 তারিখ অবধি মনোনয়ন জমা, এই সময়কালে সামগ্রিকভাবে সারা রাজ্যে যে ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে, বিশেষ করে বিরোধী জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন জেলায় ব্লকে আমাদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে নেতৃত্বকে আক্রমণ করে সারা রাজ্যব্যাপী যে একটা নৈরাজ্যের বাতাবরণ তৈরি করেছে, আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি আদরণীয় সভাপতি এবং আমাদের এই কংগ্রেস দলের জননায়ক আমাদের প্রিয় নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে জি, রাহুল গান্ধী জি, সোনিয়া গান্ধী জি, আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠনের যিনি সাংগঠনিক সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল জি, আমরা রাজ্য থেকে বারে বারে যখন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ওনাদের অবহিত করি, ওনারা দুজন পর্যবেক্ষক এবং রাজ্যের ইনচার্জ দুজনকে এই রাজ্যে পাঠিয়ে ঘটনার পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রের আমাদের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে অবহিত করার জন্য সাম্প্রতিককালে গন্ডাছড়ায় সংগঠিত এই যে দু গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের বাতাবরণ তৈরি করা, সেখানে প্রশাসনিক গাফিলতি, সেগুলি সমস্ত সরেজমিনে খতিয়ে দেখে আগামী দিন আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গোচরে রাজ্যের বিষয়টাকে তুলে ধরার জন্য আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা সাংসদ তারিক আনোয়ার জি, আমাদের লোকসভার বিরোধী দলের উপনেতা সাংসদ গৌরব গগৈ জি, আমাদের ইনচার্জ এই রাজ্যের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি গিরিশ চুরাঙ্কর জি, সেক্রেটারি জারিতা লাইফলাং জি এবং আমাদের মহিলা যুব কংগ্রেস মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিরাও এসেছেন। আমি আপনাদের সামনে এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির উপর আমাদের যে পর্যবেক্ষণ আমরা গিয়েছিলাম বিভিন্ন জায়গায়, গতকাল রাজ্যপালের মহোদয়ের সম্মুখেও আমরা গিয়েছিলাম, সেগুলি নিয়ে আপনাদের সামনে এখন আমাদের গৌরব গগৈ জি উনি বক্তব্য রাখবেন। धन्यवाद दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। विस्तार से हमारे कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी कहेंगे, क्योंकि मेरा एक फ्लाइट गुवाहाटी तक रवाना होने वाला है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा। जो मेरा ये 2 दिन का अनुभव रहा है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में भाजपा सरकार के भाजपा कार्यकर्ताओं के पत्थरबाजी, तानाशाही, दमनशाही से डरने नहीं वाले। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता शेर की तरह, बाघ की तरह त्रिपुरा के लोगों की आवाज उठाती रहेगी। उनके साहस काबिल तारीफ है और उनका साहस और त्रिपुरा
कि लोगों के प्रति जो उनका कर्तव्य है, वे ये संदेश हम तारिक अनवर साहब और मैं, हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी को बताएंगे। और हमने भी 2 दिनों में अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यही बात कहा है कि इनकी लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इसीलिए जैसे ही खबर हमें मिली, तुरंत आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने निर्देश दिया और हम तारिक अनवर साहब और कल मैं यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। समाज के बीच में जो अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है, हमें संदेह है कि भाजपा त्रिपुरा को दूसरा मणिपुर बनाना चाहता है और ये हम होने नहीं देंगे। हम इंसाफ चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान बरकरार रहे ये चाहते हैं। और आने वाले बजट के सत्र में त्रिपुरा में जो हिंसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव जो पैदा हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोकसभा में ये बातें उठाएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि तारिक अनवर साहब अपनी बात रखें। अभी आपने गौरव गोगोई जी जो हमारे पार्टी लोकसभा में जिनके लीडर हैं, उनकी बातों को सुना। हम सब लोग जो डेलीगेशन में थे, आज हम लोगों ने उन तमाम क्षेत्रों का विजिट किया और तमाम वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी के शिकार हुए, उनको भी हम लोग मिले, उनसे भी बातचीत किया और पूरी घटना को जानने का प्रयास किया। जैसा गौरव जी ने कहा कि हम सब लोग यहाँ इसी उद्देश्य से आए हैं कि जिस प्रकार की जो घटना हुई है, अप्रिय घटना, वो बहुत ही दुखद है। पहले तो हम अपने तमाम कांग्रेस जनों के प्रति उनके जो इस पूरे घटना से प्रभावित हुए अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से AICC की ओर से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी, हमारे नेता सोनिया जी और सभी लोगों के परामर्श से आज हम लोग यहाँ आए हैं, उनके निर्देश पर आए हैं। और यहाँ से लौटने के बाद जो हम लोगों ने अपनी आंखों से वस्तु स्थिति को देखा है, उसकी जानकारी हम आला कमान को, अपने नेतृत्व को देंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस मसले को, कल हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से हम लोग भेंट किए थे, हमारा डेलीगेशन मिला था और उनको तमाम तरह की जो घटना घटी है उससे उनको अवगत कराया था और पुलिस और प्रशासन का जो रवैया रहा उससे भी उनको अवगत कराया है। दुख की बात यह है, हम अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, राज्य कहते हैं और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, जो संवैधानिक व्यवस्था है, सीधे सीधे उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अभी पंचायती राज के चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारा पीटा गया, घरों पर हमले किए गए। तो ये तमाम चीज़ें ये दर्शाती हैं कि आज त्रिपुरा के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने यही बात
राज्यपाल महोदय को कहा है कि वो इस मामले को में हस्तक्षेप करें, क्योंकि अब वो नौबत आ गई है कि राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट ब्रेक कर रहा है। तो ऐसी हालत में राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया था और कहा है कि हम इसको देखेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी ओर से इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। और हम लोग अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हमने विश्वास दिलाया है कि हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं इस कठिन समय में। और हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में जो हम लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसा के रास्ते से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार हम इस मामले को उठाएंगे। अभी गौरव गोगोई जी ने भी कहा कि ये मामला हम लोग पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। आने वाला सत्र है जो शुरू होने वाला है, उस सत्र में भी इस मसले को हम लोग उठाएंगे और इस बात की हम कोशिश करेंगे कि आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, ये हमारा प्रयास है। मैं गिरीश जी को थोड़ा आपके सामने बात करता हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी त्रिपुरा जनता के प्रति और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के हमारे लीडर्स और वर्कर्स के प्रति कितने सीरियस है, इसका प्रतीक हमारे इतने सीनियर लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तारिक अनवर जी और पार्लियामेंट में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों को स्पेशल ऑब्जर्वर बना के त्रिपुरा भेज के 2 दिन का उन्होंने दौरा किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी इस इशू के लिए लेकर बहुत सीरियस है। और चीजें आज हमारे दोनों सांसद ने बोली है कि इशू जैसे महात्मा गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नफरत को हम प्यार से जीतने की कोशिश करेंगे, वही रास्ता हम अपनाएंगे। हमारा कोई वर्कर वायलेंस के उत्तर वायलेंस से नहीं करेंगे, वो कितने भी वायलेंस करे हम उसको प्यार में ही जवाब देंगे। वायलेंस का अभी तक हमारे वर्कर्स और लीडर्स ने जब सब कुछ, कल हमारे सीनियर लीडर इनको भी पत्थरबाजी की, जब वो सपोर्ट करने गए, नॉमिनेशन फाइल करने गए। ये कौन सा रामराज्य है? मैं नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं, आप सबने इतने साल लोगों को बताया कि हम रामराज्य लाए, रामराज्य में ऐसा वायलेंस कभी भी नहीं देखा। रामराज्य में किसी को नॉमिनेशन फाइल करने से रोकते हैं, वो भी वायलेंस में। और पुलिस जो अपना काम करना चाहती है, पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है। टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, पुलिस के सामने जो भी अत्याचार हुआ, जो भी हमारे वायलेंस हुआ, वो पुलिस के विटनेस पे हुआ। हमारे एक कार्यकर्ता के घर हम गए थे, उसका घर जलाया, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा।
और उस घर का जो मालिक है, जो उस घर में नहीं रहता था, 65 इयर्स का एज है ना उसका, टिटो अहमद का पिताजी 65 एज है। पहली बार देखा है इस राम राज्य में आपको घर पे अटैक होता है, आपका घर जलाया जाता है, आपके घर में घुस के तोड़मोड़ होता है, आपकी गाड़ी तोड़ी जाती है, और अरेस्ट कौन होता है? घर के मालिक 65 इयर्स ओल्ड। और कौन से सेक्शन लगाते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर, 65 इयर्स ओल्ड, जिसके घर में आप जलाए। मुझे लगता है जितनी हमारी जिम्मेदारी है, त्रिपुरा की मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है, ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लोगों को सुरक्षित महसूस हो। और ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बीजेपी इन त्रिपुरा। क्योंकि जब कोई वायलेंस पे आता है वो उनका वीकनेस है। वायलेंस कब करता है? जब आपके पास विकल्प और नहीं रहता, आप हारने को जा रहा है, आपकी जमीन हाथ से जा रहा है, आपका पावर हाथ से जा रहा है, तभी जो सत्ता वाले लोग वायलेंस को अपनाते हैं। और हमें लगता है कि सीनियर जो लीडर्स आज आए हैं तो पार्लियामेंट में भी आएंगे। और मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ, तारिक अनवर जी को और गोगोई जी को, कि आज इतने दूर आए और 2 दिन हमारे लिए त्रिपुरा के बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सुदीप जी के बोलছি सुदीप जी পঞ্চায়েত নির্বাচনে গতকালকে আমাদের কাছে ফিগার আছে 3,383। আমি আবার রিপিট করছি, গতকালকে 3,383 গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির নমিনেশন আমাদের ক্যান্ডিডেটরা দিতে পারেনি। সমস্ত কাগজপত্র অথরাইজেশন থেকে শুরু করে সিম্বল নিয়ে এরা কালকে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিল এবং পুলিশকে আমরা জানিয়েছিলাম কোন কোন ব্লকে আমাদের জমা দেবে। তাদের কাছে আমরা করজোর আবেদন করেছিলাম, আমরা সিকিউরিটি দিয়ে তাদেরকে বিডিও অফিসে নিয়ে যাবেন, তারা যেন মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারে। আমাদের একদম দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে শুরু করে ধলাই পর্যন্ত আমাদের সর্বমোট গতকালকে 3,383টি মনোনয়ন আমাদের প্রার্থীরা জমা দিতে পারেননি। এটাই হচ্ছে রাজ্যে গণতন্ত্রের চিত্র। এরাজ্যে পুলিশ বোবা, দেখে না, কানে শুনে না। আমাদের রাজ্যের ত্রিপুরা হাইকোর্টে 2-3 জন জাস্টিস রয়েছে। কলকাতায় আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না, কলকাতায় যদি সুমোটো মামলা নিয়ে হাইকোর্ট থেকে নোটিশ ইস্যু করতে পারে, কেন আমাদের হাইকোর্ট নেবে না? আমাদের এই রাজ্যের সন্তানিত হাইকোর্টের জাস্টিস রয়েছে। আমি তার জন্য কালকে বলেছি, আমরা যেখানে গেছি স্থানীয় মিডিয়াতে বলা হয়েছে খাবার না করার জন্য। এই মারপিট, ঢিল ছোড়া, পেট্রোল বোমা ছোড়া, অ্যাসিড মারা, কোনো ফুটেজ কেউ নিতে পারবে না। হুলিয়াজারি, বিশ্বাস করবে না, খবর নিয়ে দেখুন আপনাদের করসপন্ডেন্টদের। সোনামুড়া, বিশালগড়, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা, যে কোনো জায়গায় খবর নিয়ে দেখুন কি হচ্ছে। The media succumb under pressure, judiciary succumb under pressure, executive succumb under pressure. আমরা যাবো কোথায়? ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আছে। আইন শৃঙ্খলা তলানিতে
এখন তো শুনতে পাচ্ছি নিজেদের মধ্যে লড়াই। একটা গোষ্ঠী চিফ মিনিস্টার, বর্তমান চিফ মিনিস্টারকে কালেমা লিপ্ত করতে চাইছে, তাকে উৎখাত করতে চাইছে। ঘটনাচলার ঘটনাটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা যদি কেউ মনে করে থাকেন, ভুল করবেন। এটা একটা ষড়যন্ত্রের একটা অঙ্গ। বর্তমানকে কালেমা লিপ্ত করা, পঞ্চায়েতে হামলা, হুজ্জুতি, সারা রাজ্যে যে ললেসনেস এর কথাটা আমরা বলছি, ওনাকে কালেমা লিপ্ত করা, এদের ইনার ফাইট আমরা কেন আমাদের ভোগ পাতে হবে? নিরীহ মানুষদের কেন তার খেসারত দিতে হবে? কেন ঘরবাড়ি চলবে, দোকানপাট চলবে? কেন নিরীহ একটা যুবক মারা যাবে পরমেশ্বর রিয়ার নামে? এটা সবটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র শিকার বিরোধী দলগুলো, আর বিরোধী দলের প্রার্থী রাজনগরে। তার দোষ, সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তাকে খুন করা হলো। এটা সভ্য জগৎ। এদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানা। উন্নয়ন যদি ডাবল ইঞ্জিন সরকার উন্নয়ন যদি করে থাকতো, আজ হতে পারত যে পঞ্চায়েতে দেখো আমরা এই করেছি, বিরোধীদের ডাব্বা খালি করে দাও। প্রার্থী পদ দিতে দেবে না, এটা গণতন্ত্রের পূজারি। ধিক্কার জানায় আসল কথা, বিজেপি পার্টিটা সব মাফিয়া, ড্রাগ এডিক্ট, ল্যান্ড মাফিয়াস, গুনস আর হারমাত বাহিনী ক্যাপচার করে নিয়েছে। কাজেই এটার কোনো কমান্ড নেই। চিফ মিনিস্টার কথা কেউ শোনে না, সভাপতির কথা কেউ শোনে না, একে মানে না, ও ওকে মানে না। এই যদি পরিস্থিতি হয় সারা রাজ্যে, মানুষ বাঁচবে কোত্থেকে? না খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে গ্রাম পাহাড়ে। এই যে আগুন যে পোড়া হলো, কমপক্ষে 5 থেকে 50 লক্ষ ক্ষতিপূরণ হয়েছে এক একজনের। কি প্রশাসন থেকে মাত্র ওই যে তাদের যে প্যাকেজ, আগুনে পোড়া গেলে 90 না 93 হাজার টাকা এটা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কেন? আমরা সরকারের কাছে দাবি রাখবো, দাবি সরকারের কাছে দাবি রাখবো, যারা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পায় টু পায় পয়সা এদেরকে হিসাব দিতে হবে, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটা আমাদের নম্বর 1 ডিমান্ড। কালকে ওনারা করে এসছেন, তারিক আনওয়ার সাহেব, প্রধান কেন্দ্রী গৌরব গগৈজি, আমরা গভর্নর কাছে গিয়ে আমরা এই কথাটা বলে এসেছি যে why only 93,000 rupees compensation will be provided। एक एक जन का 5 लाख से 50 लाख तक आग में राख हो गया, तो क्यों नहीं 93,000 रुपीस? যার যত পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাকে দাও। এই পরামর্শের রিয়া নিরীহ একটি ছেলে তরতাজা প্রাণ, কি কম্পেনসেশন দিয়েছে সরকারের তরফ থেকে? এই সরকারটা তাহলে কাদের জন্য? এই যখন খবর পেল রাজ্যের অশান্তি আর চলছে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য, একদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্লাডশেড সর্বত্র, আরেকদিকে ভাতৃগত দাঙ্গা। এবং জানেন ওখানকার নন ট্রাইবালটা কি বলছে? যে 80 যখন জুড়ে দাঙ্গা হয়েছিল, উপজাতি মানে আদিবাসীরা তাদেরকে বুকে আঁকড়ে রেখেছে, ওখানে তাদেরকে গ্রাম ছাড়তে হয়নি। তাহলে এখন এমন কি পরিস্থিতি তৈরি হলো যে এখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম জিনিস চলবে? তার জন্য বলছি ষড়যন্ত্র প্ল্যানিং করে এই জিনিসগুলো করা হয়েছে। খেসারত আম জনসাধারণকে দিতে হচ্ছে, খেসারত কংগ্রেসকে দিতে হচ্ছে, বিরোধী দলগুলোকে দিতে হচ্ছে। মানুষ যাবেটা কোথায়? এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না। আমি এবং রতনলাল নাথ বর্তমানে বিধানসভা সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট এমএলএ। গতকালকে আমি 8ম বার আমি আন্ডার অ্যাটাক বাই দ্য বিজেপি গভর্নমেন্ট নাম ধাম দিয়ে কেস করেছি এর আগে। আজ অব্দি একজনকে অ্যারেস্ট করেনি। ওয়াই? সেদিন কমন পাবলিক
এরস্ত হই না। একজন জনপ্রতিনিধি আক্রান্ত, নাম ধাম দিয়ে 7-7 আমি এজাল করেছি, একজনকে অ্যারেস্ট করেনি। যারা নিরীহ, ওই আমাদের বাবার মতো 65 বছরের বয়স, কাঁদছিল বেটা। এই ভদ্রলোক কাঁদছিল, তার চোখের সামনে বাড়ি ঘর ছাড়খাড়া, তাকে অ্যারেস্ট করে নন-বেলেবল সেকশনে তাকে পিনে ধরছে, তাকে জেল খাটাচ্ছে। কি উত্তর? কোথায় ন্যাশনাল মাইনরিটি কমিশন? মহিলা আক্রান্ত, মহিলারা মার খাচ্ছে, শ্রীলঙ্কাতে হচ্ছে। কোথায় ন্যাশনাল কমিশন ফর উমেন? একটা অরাজকতা চলছে যাচ্ছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে এত নতজানু হতে আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে কখনো দেখিনি। জানেন কাকে? কথাটা বলিনি, আজকে বলছি, কষ্ট হয়। পুলিশ আমাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, পুলিশকে বিজিবির পায়ে জুতো মেরেছে। জিজ্ঞেস করবেন, এডিশনাল এসপি ওয়াজ দেয়ার, ওসি ওয়াজ দেয়ার। পুলিশের গায়ে ইউনিফর্ম জুতো মারা হয়েছে। Why? Because they were trying to protect. গোলা টিচার শুধু এই যাও যাও, ওই তাদের শিলগুলোতে আমাদের ঢিল আটকা লাঠি দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছিল, তাদেরকে জুতো মারা হয়েছে। Where is police? মৃদু লাঠিচার্জ পর্যন্ত হয় না, ক্রাউড ডিসপার্স করে না, প্রত্যেকটি ব্লককে আনরুলি এলিমেন্টস দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, পুলিশ সেটা ডিসপার্স করে না। আগাম বলা সত্ত্বেও কোনো পদক্ষেপ নেই। এই গণতন্ত্র, ধিক্কার জানায় ভাষা নেই, ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই। যাই দিন ভালো যায়, সবসময় সমান ভাবে থাকে না কারণ সময়। যতটুকু আঘাত করবে আগামী দিন, যতটুকু সইতে পারবে। This is the nature, this is প্রকৃতির নিয়ম এটা। I want to remind that. আমরা প্রতিহিংসায় পরায়ণ না, আমাদের বলছে do we want to conquer Tripura through love, mohabbat, pyar? Someone or the other has to put a stop. কেউ না কেউ এই অরাজকতা, এই ব্লাডশেড বন্ধ করতে হবে। আর এটা কংগ্রেস ছাড়া কেউ, এই শিক্ষা কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেই। হিংসার মতো হিংসা নয়, আমাদের ইনচার্জ আমাদের বলে গেছে। তাই যদি কেউ ভেবে থাকে এই সমস্ত করে আমাদেরকে দাবিয়ে রাখবে, আমরা কাঁপতে যাব, আমরা টেক্সটার নেব, ভুল করলে আমরা দ্বিগুণ শক্তিতে আরো অগ্রসর হব। আমরা আবার নতুন ভাবে সংগঠিত হব মানুষের স্বার্থে। এবং কালকে বলেছিলাম, যা আক্রমণ করলো তাদেরকে আমরা ঘৃণা করি না, কিন্তু এই কাণ্ড কারখানার ঘৃণা করে নিন্দা জানাই। Hate the sin, not the sinner is the preaching of Mahatma Gandhi. We believe in that. আমরা অপরাধটাকে আমরা ঘৃণা বসাই, অপরাধীদের না। তাদেরকে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক দাদারা, গুন্ডা পান্ডারা। আমি বলবো সংযত হন। প্রার্থী দিতে দিলেন না ৩৩৮৩ জনকে গতকালকে। এখন আগামীকাল বলবেন, স্কুটিনের উদ্যোগ ফল বলবেন বিরোধী তো প্রার্থী নাই, আমরা কি প্রার্থী দিয়ে দিবনি? গত নির্বাচনে একই কথা কইছিলেন, যখন বিজেপি করে আমরা কি বিজেপি থেকে প্রার্থীও তাদেরকে দেবো নাকি? দিতে দিলেন না কেন? আমাদের গতকালকে এই ৩৩৮৩ জনকে এই দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে ধলাই অবধি প্রত্যেকটি ব্লকে। আমি কুমারঘাটের কথা বলছি না, আমি বর্ণনগর আমি কথা বলছি না, আমি চণ্ডীপুরের কথা বলছি না, আমি কদমতলা ব্লকের কথা বলছি না, কালাতলা ব্লকের কথা বলছি না, আমি দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে ধলাই অবধি ৩৩৮৩ জন
কেন, কিসের ভয়? জনসাধারণকে ফেস করতে কেন ভয় পাচ্ছেন আপনারা? এই শ্মশানের শান্তি বেশি দিন না। Every action has got an equal and opposite reaction, and that reaction will be through love. আর আমাদেরকে যদি ভয় পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করে থাকে, আমরা একটা শিক্ষায় বলছি, আমাদের নেতা বলছেন ডরো মত, ডরাও মত। না আমরা ডরাবো, ডর দেখাবো, না নিজেরা ভয় পাবো। ডরো মত, ডরাও মত। This is what we have learned from the party. And again, I want to reiterate that we would love to conquer Tripura through प्यार मोहब्बत के दुकान से। हम त्रिपुरा को जीतना आने वाले दिन में जीतेंगे, ही हमारा शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions from your end? तारिक जी से एक सवाल है। आपको ऐसा लगता है कि कल नामांकन भरने का लास्ट डेट था, आप लोग अगर पहले आते हैं तो इट वुड हैव हेल्प मोबिलाइजिंग द पीपल, यू पार्टी वर। आपका कहना सही है, लेकिन हम लोग को उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से नॉमिनेशन दाखिल नहीं करने दिया जाएगा। हम लोग को लगता था कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी होगी और यहाँ का जो प्रशासन है वो केयर देगा। সারা ভূ ভারতে এদের এই এক্সপেরিয়েন্স নাই তো। ऐसा जब हम लोगों को इसकी जानकारी मिली तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को वहाँ जाकर देखना चाहिए वस्तु स्थिति क्या है, इसलिए हम लोग कर। So sir, that means the previous, you are not aware about the previous panchayat election, 2019 also the same scenario was there, where there was 96% unopposed or whatever you say. बिल्कुल हम लोग को उसकी जानकारी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अभी जो परिस्थिति हुई वर्तमान परिस्थिति, इसमें AICC ने तय किया कि हम लोग को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए। उन्होंने बोलते मुख्यमंत्री बदलाव हुआ, हमने सोचा एक भद्रलोक मुख्यमंत्री बना तो इस बार शायद उसमें भी कुछ बदलाव आए, बदलाव आएगा। पिछले मुख्यमंत्री के जमाने में पिछले चुनाव हुआ, उसके जमाने में 4 साल काला अक्षर में लिखा है, काला अध्याय है, तो मुख्यमंत्री बदल हुआ। इनका सोच था भद्रलोक मुख्यमंत्री बना तो इस ये पंचायत चुनाव में बदलाव दिखाई देगा, हमको नॉमिनेशन डालने देगा, यही का सोच। सर मेरा दूसरा सवाल है, आगे 8 तारीख को चुनाव है अगले महीने को, और 22 तारीख तक नॉमिनेशन विड्रॉल का टाइम है। आप लोगों का ऐसा कुछ सोच है कि कुछ सीनियर लीडर्स फ्रॉम दिल्ली और एल्सवेयर इन द कंट्री कुड स्टेशन हियर? These are local body elections that the PCC is quite capable of. একটা প্রশ্ন ছিল, রাজ্যে মন্ত্রীরা থেকে আপনাদের ক্যামেরা বন্ধ, আপনাদের दोष हमारी तरफ से पूरा कोशिश है, जहाँ तक हमारा कैंडिडेट है उनके पक्ष में प्रचार और उनके पक्ष में हमारी पार्टी की तरफ से पूरा मदद के लिए हम लोग सोचेंगे। একটা প্রশ্ন, সুদীপজি, রাজ্য প্রশাসনকে বলা হচ্ছে যে মন্ত্রী আমল থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হচ্ছে যে প্রতিটি গড়ের সুশাসন চলছে, এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরটা যদি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকে তাহলে আপনি কি মনে করেন যে মুখ্যমন্ত্রী ব্যর্থতা এখানে যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর চালাতে? আমি তো বলছি, প্রথমে বলেছি একটা গভীর ষড়যন্ত্র, তাদের অন্তর্দলীয় কোন দলের খেসারত আম জনসাধারণ আমাদেরকে দিতে হচ্ছে, বিরোধী দলের ক্যান্ডিডেট হিসেবে বিরোধী দলকে দিতে হচ্ছে, এটা ঘটনা। দাদা আমি ষড়যন্ত্রের কথা বলছি, এদিকে কি মনে হয় না যে কোথাও যে রাজ্যের একাধিক রাজনৈতিক নেতারা ভূমিকা পালনের উপর ব্যর্থ করছেন? যেখানে দেখা গেছে গন্ডাছড়ার ঘটনায় প্রদীপ কিশোর দেববর্মন গন্ডাছড়ায় গেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র জনজাতীয় অংশের ওই ভদ্রলোকের বাড়িতেই গেছেন। আজকে ত্রিপুরা এবং অন্যান্য যারা নেতৃত্বরা বিজেপির গেছেন, তারা শুধুমাত্র বাঙালি যারা শরণার্থী শিবিরে আছেন তাদের বাড়িতেই গেছেন। অর্থাৎ এখানেও কোথাও একটা ডিভাইড করে নেতারাও বার্তা দিতে চাইছেন যে তারা এক পক্ষে এবং দুটো গোষ্ঠী আলাদা। আমি তো বলছি আপনারা সিচুয়েশনটা বুঝুন,
ঘটনার পর দিন একজন লোক গেছেন, তার দুদিন বাদে ঘটনার মন্ত্রী সহায়ক একটা পার্টির লোকরা গেছে। আপনারা কি এরা তো আগরতলা বসে মিটিং করে তো ঘটনাগুলো, আমি ষড়যন্ত্রের কথা এই কারণে বলছি। আমি যে কথা বললাম যে ৮০ জুনের দাঙ্গার সময় আদিবাসী লোকেরা নন ট্রাইবেলদের কোনো ক্ষতি যেন না হয় সেটা সুনিশ্চিত করেছে এট দ্যাট টাইম। এখন কেন এই জিনিসটা হবে? It is a deep-rooted conspiracy. कि भाई एक वोट शेयर तुम ले लो, दूसरा वोट हम ले लेते। ये तो प्लानिंग करके सब घटना घटा है।